Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose des recettes sucrées très pratiques pour toutes les occasions, que ce soit une fête ou bien l'Aïd ou Ramadan par exemple, accompagnées d'un thé à la menthe ou bien en fin de repas. Des recettes vraiment très simples à la portée de tous et qui font plaisir à tout le monde, petit et grand. Et sans trop tarder, découvrons les recettes ensemble. Je vais commencer par le macroute. Donc j'ai mélangé la semoule fine avec la semoule moyenne. Je mettrai tous les ingrédients en barre d'infos. Regardez la différence des deux semoules. Et j'ai mis également de la farine. Je vais mettre aussi une petite cuillère de sel et je vais mélanger le tout. هنا يخلط سميده رقيقه وسميده الموين باش نصايب بها المقروط وزدت شويه ديال الفرينه ودرت الملحه وغادي نخلي لكم كلشي في التحت. Je mets également 100 g de beurre rance, donc, mais ce n'est pas du beurre très fort, on peut mettre du beurre, et 50 ml d'huile. درت معاهم شويه ديال السمن 100 g ودرت الزيت العاديه 50 ملل. دونك الزبده ذوبتها. عندي انا داك السمن ما مجهدش بزاف، داير بحال الزبده، يعني نقدروا نديروا السمن ونخلطوه مع الزبده ونقدروا نديروا الزبده بوحديتها. Donc on va tout sabler, on couvre et on laisse reposer au moins 1 heure. خلطتهم مزيان وخليتهم يرتاحوا على الاقل واحد الساعه ديال المكانه. تقدروا تصايبوهم في الليل وتخلطوهم حتى لغد ليه. Donc on peut très bien laisser cette préparation comme ça couverte et on finit la préparation que le lendemain si on le souhaite. Voilà. Après, j'ai mélangé de l'eau avec de l'eau de fleurs d'oranger. La première fois, j'ai mis 300 ml mélangés avec environ 80 ml d'eau de fleurs d'oranger. J'ai bien mélangé, j'ai couvert et j'ai attendu 15 minutes. Ensuite, j'ai ajouté par petite dose 200 ml d'eau mélangée avec un peu d'eau de fleurs d'oranger. Donc المقادير كلها ديال الماء وديال الماء زهر غادي نخليها لكم في لتحت فين كنكتبوا المقادير. Donc je mélange bien, je ne pétris pas, je divise ma pâte en 3. كنخلطوا العجينه، ما كنعجنوهاش، غير كنخلطوها مزيان، كنجمعوها وكنقسموها على 3 وكنغطيوها بالبلاستيك الغذائي باش ما تنشفش. Donc on couvre avec du film alimentaire pour éviter qu'elle ne sèche. Je vais prendre la première boule et je vais l'étaler entre deux papiers cuisson. كناخذ نبلوله واحد الكويوره وكنسرحها ما بين جوج وريقات نتاع الورق نتاع الطهي. Ici, j'ai de la pâte de date que j'ai préparée déjà avec vous pour faire le brage. Donc, c'est la même préparation. Je vais l'étaler également entre deux papiers cuisson. هنايا عندي العجينة ديال التمر نفسها اللي عطيتها المرة اللي فاتت فاش درت البراج. نفسها، يعني نفس العجينة ديال التمر كما شفتوا سرحتها حتى هي ما بين جوج وريقات نتاع الطاهي صافي، ومن بعد خلطتهم مع بعضياتهم ولويتهم بحال هذا الشكل. Donc, je modifie un petit peu le boudin que j'ai formé et je mets quelques graines de sésame. صافي كما شفتوا سرحتهم هكا ودرت فيهم شويه ديال الزنجلان وكنبدا كنقطع فيهم ونحطهم هكا. Donc ensuite je les coupe, c'est plus pratique avec un couteau, la coupe elle est beaucoup plus nette. Je mets dans un plat qui va au four et je les fais cuire à 180 degrés pendant environ 15 à 20 minutes à surveiller. كنستفوهم في البلاطو اللي غادي يمشي للفران، الفران كيكون سخون على درجه حراره 180. المده ديال الطياب من 15 حتى ل 20 دقيقه، لازم الواحد يراقبهم. Donc vraiment c'est à surveiller. Et dès la sortie du four, on va préparer du miel, on peut rajouter un peu d'eau de fleur d'oranger dedans et on va les plonger. Maintenant je continue la suite. Donc je prends la moitié d'une boule et je la longe comme ici. Je fais un petit creux au milieu tout au long du boudin. Et je mets un petit boudin de pâte de date, je referme bien, ensuite j'enroule. كما شفتوا من بعد شديت النص ديال هذيك الكويوره اللي كاينه ودرت في وسط منها التمر بحال هذا الشكل. صافي هكا بقيت كنخدمها ما بين يديا، نقسمها على جوج لحقاش شويه طويله. Donc je divise en deux parce que le boudin il est assez long. Voilà, quand j'obtiens l'épaisseur souhaitée, je commence à découper. صافي من بعد نتوما اللي كتحكموا في الكبر ديال المقروط، ديروه كبير ولا ديروه صغير، شحال ما كان هذاك البودان كبير ولا صغير كيجيكم المقروط كبير ولا صغير. Donc pour la première cuisson, je vais la faire dans le air fryer, donc la friteuse sans huile. الاولين غادي نطيبهم في القلايه الهوائيه بدون زيت. Donc غادي نوريكم النتيجه شنو كتعطي، والاخرين غادي نطيبهم في الفران. Donc je place le plateau et je vais programmer 220 degrés pendant 20 minutes. كنديرهم يطيبوا على درجه حراره 200 لمده 20 دقيقه.
Donc les autres, je vais procéder de la même manière. Je mets un petit boudin de pâte de date à l'intérieur. Ensuite je les coupe. صافي والاخرين حتى هما غادي نصايبهم يعني بنفس الطريقه. كنديروا العجينه ديال التمر في الوسط وكنسدو مزيان صافي وكنبداو نقطعوهم حتى هما. Donc je vais les placer dans un plateau qui va au four et pour la cuisson c'est pareil comme les autres, 180 degrés pendant 20 minutes. Donc pour la friteuse on sait très bien que tout ce qu'on fait cuire dedans il faut les retourner. Donc je les retourne et je continue la cuisson. هذوك اللي في القلايه الهوائيه في النص ديال الطياب كنوليو نقلبوهم باش يتحمروا على الجهات بجوج et directement dans le miel. دونك ملي كنخرجوا اي حاجه من الفران ولا من لا فريتوز كتكون مازال سخونه كنديروها في العسل باش تشرب لنا العسل كيكون بارد وهما كيكونوا سخان. Donc on va les laisser quelques minutes dedans. Ensuite on va les égoutter, les mettre dans une passoire. كنخليهم حتى كيشربوا ديك العسيله مزيان بضع دقائق ومن بعد كنهزوهم وكنحطوهم في شي شبيكه بحال هكا باش يتسقطروا. Donc je vais sortir les autres du four et je fais la même chose. وهذوك اللي كانوا في الفران حتى هما نفس الطريقه كيكونوا مازالين سخان كنديرهم في العسل وكنخليهم يشربوا شويه صافي وكنبقى هكاك على نفس الطريقه حتى كنكملهم كاملين. كيجيو فعلا كيجيو غزالين يعني بلا قلي بلا حتى شي حاجه. Là on évite les fritures, tout se passe dans le four et je peux vous assurer que le résultat il est identique. Maintenant je vais faire une petite forme un peu plus petite comme les premières mais ça donne des petits macroutes de petit calibre. Donc هذه غادي ندير طريقه تقريبا بحال هذوك الاولين اللي درت غير هما كيجيو صغيورين وما كيجيش فيهم التمر بزاف نفس الطريقه. Donc le boudin également je vais l'humidifier avec un peu d'huile et je mets les graines de sésame et ça va me donner des petits macroutes farcis avec pas beaucoup de dattes mais avec une jolie forme. Voilà, pour la cuisson idem, on coupe et on met dans le four 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. حتى هما كنديروهم بنفس الطريقه كنقطعوهم كيجيو شكلهم كيجي حليلو هكايا صغيور ما فيهمش التمر بزاف وكيجي المذاق والمنظر زوين وحتى هما بنفس الطريقه كنطيبوهم على درجه حراره 200 لمده 15 ولا 20 دقيقه. كيخرجوا كنديروهم في العسل. Donc à la sortie tant que c'est encore chaud on les met dans le miel. Et il me restait une petite partie mais j'avais plus de date. Donc je les ai fait sans les farcir, ils sont aussi super bons. بقات ليا واحد شويه ديال العجينه وما كانش بقى ليا التمر ولكن ما بغيتش ديك العجينه اللوحه شديتها حتى هي كورتها بنفس الطريقه وقطعتها ودرتها في العسل وجاو فعلا جاو زويونين. واخا ما فيهاش التمر جا المذاق ديالها جا زويون. Donc voilà tout ce que j'ai préparé, donc servi avec un bon thé à la menthe ou bien avec un café le matin ou en fin de repas comme dessert. C'est vraiment très agréable, ce n'est pas très sucré puisqu'on n'a pas mis le sucre à l'intérieur, on a les dattes, on a le miel, voilà, et c'est largement suffisant. يعني زويونين الواحد هكا مع كويس نتاع اتاي بالنعناع ولا في الصباح ولا من مور الماكله الواحد ياخذ وحيده هكا فريمون زويونين. الواحد كياكل حاجه صحيه بلا قلي بلا حتى شي حاجه. Maintenant, on va passer à la recette des sablés, super simple et super facile. Ils fondent en bouche. On aura besoin de 80 g de beurre, 80 g تاع الزبده. température ambiante. الزبده كتكون بحراره الغرفه. 80 g de sucre glace. 80 g ديال السكر كلاسي. نخدموهم مع بعضياتهم. J'ajoute un œuf, 15 de بيضة, vanille, liquide ou en sachet, رشة ملح, je tamise ensuite 220 g de farine avec une toute petite cuillère de levure chimique. من بعد كنغربل 220 g تاع فرينة مع واحد المعلقة صغيرة نتاع الخميره الكيماويه صافي وكنجمع هذيك العجينه هكا بالاصابع كتجمع مزيان. Donc on va tout ramasser, on va pas pétrir, on va bien ramasser la pâte. On la met ensuite dans un film plastique et on la met au frais pendant 20-25 minutes. من بعد كنغلفوها بواحد البلاستيك الغذائي وكنحطوها في الثلاجه لمده ديال 20 حتى 25 دقيقه قبل ما نبداو نخدموا بها. Je prépare ensuite une pâte au cacao, donc les mêmes ingrédients.
sauf que je mets 200 grammes de farine et 20 grammes de cacao amer. كنعاود نصايب نفس العجينه وغير هي كندير فيها 200 غرام تاع فرينه و20 غرام نتاع الكاكاو المر صافي، وكنخلطها بنفس الطريقه، كنجمعها حتى هي وكنديرها في البلاستيك الغذائي وكنديرها في الثلاجه. Donc on va la ramasser de la même manière et on va la protéger avec un film alimentaire et on va la mettre au frais également de la même façon. Voilà, en attendant, on va sortir la pâte nature et on va l'étaler entre deux papiers cuisson. Ça va nous éviter de rajouter de la farine. من بعد كنجبدو هذيك العجينه الاولى كنخليوها ترتاح واحد غير شي شويه باش تطلق لنا بكل سهوله وكنسرحوها ما بين جوج وريقات نتاع الطهي. Donc si vous voyez que la pâte elle est un peu dure à la sortie du frigo, laissez-la un petit peu se détendre avant de l'étaler entre deux papiers cuisson. Voilà, on va l'étaler finement. Après, on va commencer à le confectionner. Donc moi, j'ai choisi de d'utiliser un emporte-pièce de forme de cœur. نتوما تقدروا تستعملوا اي حاجه. انا استعملت هذا ديال فيه الرشمه ديال القليب، تقدروا تستعملوا اي حاجه. Donc on peut utiliser n'importe quel emporte-pièce. Voilà, moi j'ai celui-ci, il fait les deux côtés, donc avec le petit creux là au milieu. عندي انا هاد الرشامه هذه كدير ليا هي وحده، كدير من هاد الجهه ومن الجهه الاخرى. Donc on va récupérer les biscuits, les sablés, on va les mettre dans un plateau qui va au four. Mon four, je l'ai préchauffé à 180 degrés pour une cuisson qui prend environ 12 à 15 minutes à surveiller. بالنسبة للطياب فران سخون على درجة حرارة 180 والمدة ما بين 12 حتى ل 15 دقيقة لازم تراقبوهم ضروري. Donc je vais faire la même chose avec la pâte au cacao. Donc je l'étale entre deux papiers cuisson et idem je vais faire avec l'emporte-pièce forme de cœur. وبالنسبه للعجينه اللي فيها الكاكاو حتى هي كنجبدها وكنسرحها حتى هي ما بين جوج وريقات نتاع الطهي. هذيك الرشامه كنديرها في شويه ديال الكاكاو باش ما تبقاش تلصق، وهذيك الاولى كنت كنديرها في الفرينه. Donc je trempe l'emporte-pièce dans le cacao pour éviter que ça ne colle. Voilà, et je fais mes empreintes. Ensuite, j'enlève le surplus de la pâte que je retravaille, je refais d'autres avec. Donc بالنسبة لديك العجينة الزائدة اللي كنحيد كنولي نخدمها حتى هي وكنولي نديرها حتى هي بالرشامة. Et pour la cuisson, pareil, la même chose. وبالنسبة للطياب حتى هو كيدار بنفس الطريقة. Après que les biscuits ont refroidi, je les ai mis dans cette boîte parce que ce n'était pas prévu, mais je suis partie 2 jours à Montpellier. Ensuite, j'ai enchaîné avec la Tunisie, je suis partie 4 jours. Et à mon retour, donc, je les récupère. C'est comme si je venais de les faire. Franchement, ils n'ont pas bougé du tout. Je vais les placer maintenant pour les assembler. Donc, il y a une partie que je vais faire avec de la confiture. D'abord, je vais saupoudrer un petit peu de sucre glace sur la partie haute. Et au milieu, je fais de la confiture. Donc voilà, on peut faire passer le bol quelques secondes dans le micro-ondes pour que ça se détend un peu. Voilà, et on couvre. بالنسبه لهاد لي بيسكوي هادو طيبتهم ودرتهم في ديك البواطه اللي شفتوها. ما كانش عندي الوقت، مشيت لمونبوليي يومين وليت مشيت 4 ايام لتونس ورجعت للبواطه حليتها لقيتهم مازالين هما بحال الا ما تبدلوش نهائيا، بحال الا عاد طيبتهم فعلا ما ومازالين هكا رطيبين وكل شيء. وحتى رجعت يلا عاد قديتهم وصاوبتهم، درت لهم هذوك الكونفيتور في الوسط والاخرين درت عليهم شويه ديال السكر glace من الفوق هكا باش كيجي المنظر هكا زويون. On peut aussi inverser, mettre le biscuit nature avec au cacao. نقدروا نديروا هكا الاخر التحتاني البيض nature والفوقاني بالكاكاو. Pour la suite, j'ai pris une boîte de lait concentré sucré. Donc pour en faire du caramel, je la place dans une marmite ou bien dans une cocotte que je mets par la suite, je mets de l'eau et je dépose sur le feu. Je laisse cuire dans la cocotte 30 minutes. Une marmite normale, on peut compter 1 heure. شديت بواطه ديال الحليب المركز المحلى، درتها في الكوكوط وسديت عليها مده نص ساعه في طاوه عاديه كتاخذ لنا ساعه. من بعد كنحصلوا على كراميل، كنخليوه يبرد وكنحلو. Donc on laisse refroidir complètement. Ensuite, on va l'ouvrir, on va obtenir du caramel. Voilà, c'est vraiment très très pratique. Je vais prendre une petite partie, je vais bien la travailler dans le bol. Comme ça, c'est plus facile après de farcir avec les petits biscuits. صافي من بعد كناخذ واحد الكميه وكنديرها في زليفه وكنحلها هكا شويه بالمعلقه باش تطلق شي شويه.
Je la mets ensuite dans une poche à douille, c'est plus pratique parce que ça colle un peu. من بعد كنديرها في جيب حلواني وكنبقى كندير في هكا في الوسط وكنسد. ما تكثروش بزاف باش ما يخرجلكمش من الجناب. Donc il faut pas trop en mettre pour que ça ne déborde pas par les côtés, que ça soit pour la confiture ou bien pour le caramel. J'ai fait fondre un petit peu de chocolat noir et je vais tremper les biscuits avec le caramel, donc juste la moitié du biscuit, je la trempe dans le chocolat et je dépose sur le côté. من بعد شديت هذوك لي بيسكوي وغطستهم هكا في الشكلاط اللي كنكون ذوبته وكنخليهم كنحطهم جانبا. Donc j'ai fait que la moitié, l'autre moitié je l'ai laissé sans rien, sans chocolat je veux dire. Là mon fils qui me ramène ça, il me dit maman s'il te plaît décore avec ça. C'est de la vermicelle, chocolat en vermicelle coloré. Voilà, je lui fais plaisir, j'ai fait une petite partie avec. من بعد زينتهم بشويه ديال هكايا فيرميسيل تاع الشكلاط ملون. جا عندي ولدي قال لي ماما سيت بلي ديري لنا هادو بالالوان او لونتهم. درت غير شويه ماشي كلهم، غير شويه اللي درت لهم هكاك. هاد لي بيسكوي هادو كيجيو فعلا رائعين وكيذوبوا في الفم. C'est des biscuits que je vous conseille vivement de les faire, ça fond en bouche. Pas très sucré malgré tout ce qu'on a mis dedans, pas très sucré, juste ce qu'il faut et c'est top. Et on passe à la dernière recette, un moelleux au chocolat bien fondant. On va commencer par faire fondre 120 g de chocolat noir avec 120 g de beurre au bain-marie. هنا عندي 120 g ديال الشكلاط الكحل و 120 g ديال الزبده ندوبوهم في حمام مريم. Dans un bol, on met 3 œufs avec 80 g de sucre et on les travaille ensemble. هنايا عندي 3 ديال البيضات كنزيدو عليهم 80 g ديال السكر وكنخلطوهم مزيان بالضراب الكهربائي. On ajoute une pincée de sel. Ensuite, une fois que ça a refroidi, on ajoute le mélange chocolat et beurre. كنزيدو رشة ملح وملي كيبرد الخليط ديال الشكلاط والزبدة كنزيدوه فوق منهم وكنخدموه مزيان بالضراب. Donc on mélange bien avec un fouet électrique. On tamise 65 g de farine avec une petite cuillère de levure chimique. غربلت 65 g تاع فرينة ومعلقة صغيرة ديال الخميرة الكيماوية وخلطتهم مزيان. Ici, j'ai un moule qui fait 5 cm de diamètre et 5 cm de hauteur. Je mets ma préparation dedans, je l'ai bien chemisé de papier cuisson de partout et j'enfourne tout ça dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 18 minutes à surveiller. Donc à côté, je prends une casserole, je mets dedans 100 g de crème et j'ajoute 100 g de chocolat pralinoise et je les mélange bien. Après, je récupère le gâteau, je le sors du moule et je le laisse refroidir sur le grill. Ensuite, je mets ma préparation dessus, je décore avec un peu de chocolat vermicelle. صافي من بعد ما طاب الفران على درجه حراره 180 لمده 18 دقيقه كنجبدو كنخليوه يبرد واحد شويه. كنخلط 100 غرام تاع الكريمه مع 100 غرام تاع الشكلاط برالينواز وكنديرو عليه من الفوق وكنديكوريه بشويه ديال الفيرميسيل نتاع الشكلاط. كيجي روعه، كيجي فعلا غزال. Vraiment, il est exceptionnel, il est super. Les enfants, vraiment, ils m'ont dit, maman, celui-là, tu peux nous le faire tous les jours, tellement il est bon. Et on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Et on se dit à très bientôt pour d'autres recettes. نتمنى هاد الوصفات نتاع اليوم يكونوا عجبوكم وتجربوهم إن شاء الله. ونتلاقاو في وصفات مقبلة. مع السلامة. باي باي.